me old school, ती Gen Z, ती city वाली and मी देसी तरी इगो तिला जरा भी नाही मनामध्ये खराबी नाही paparazzi तिच्या मागे daily crazy तरी why so shy hey सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं केलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्का गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड आहे खरंच खूपच सुंदर आहे ওকে যে আমি ভিডিও করব ওকে তো আমার তোর ভীষণ দৌড়াতে লাগবে পাটা হারিয়ে গেল এই যে তোমার পেন এই যে পাতা খুব পছন্দ তোমাকে আমি বললাম না ওই 2 দিন কি করেছে হ্যাঁ উপর থেকে পাতা নিয়ে নেমেছে উপর থেকে নামছে পাতা নিয়ে মানে পাতা নিতে উপরে উঠেছে ওখানে পাতা দেখেছে ওটা মুখে নিয়ে নেমেছে তারপরে আরেকদিন কি ওখান থেকে পড়ে গেছে নিচে আবার কাঁদছে ওখান থেকে বসে পাতাটা পড়ে গেল ছোট গিজানো অন করে